গেল কারা? মিন্টু দাঁড়া। মিন্টু ওরা ওইদিকে উঠেছে আর আমরা গেছি ওই নিচে উঠে আর এই দিক থেকে উঠেছি তোমরা আমরা। যাচ্ছিলে জঙ্গলের দিকে দেখেছি। ওই তো বলছি ওই দিক থেকে গিয়ে আমরা বললাম চলো এই দিক থেকে উঠি, কেউ উঠিনি। মিন্টুরা উপরে গেছিল। হ্যাঁ এইটাই একা একা তো চলে যাচ্ছে বলেও না। কে উঠতে পারতে না, আমরা ওই দিক দিয়ে গিয়ে এই দিক দিয়ে আসলাম। এটা করছে দূর। এই আমার বাচ্চাটার জন্য তো ঘুরতে পারতে না, ওই জন্য ভালো হতো যে দূর এসে কোথায় যাচ্ছে। ওকে নিয়ে যেতে আমাদের ছেড়ে দিতে। ওকে নিয়ে যেতে আমাদের ছেড়ে দেবে, এর জন্য আমি যেতে পারছি না। এ যা করছে। এটা খুব নার্ভাস, খুব নার্ভাস, তাই না? প্রচন্ড। अमरनाथ का मंदिर यहाँ से 32 किलोमीटर आगे, 32 किलोमीटर आगे। वहाँ से ये पहाड़ी से घूम के उधर से पैदल जाने होगा। पैदल, यहाँ से गाड़ी का যাই বলো তাই বলো, যেটাকে প্রচন্ড एक दिन में चल जाएगा। पैदल आना जाना 3 दिन में होता है। 3 दिन हाँ, घोड़ा से जाएगा तो 2 दिन में होगा आना जाना। और बीच में रुकना होता? बीच में स्टॉप लगे हैं ना, उधर टेंट्स लगे हैं रात को रुकने के लिए, लंगर लगा होता है, खाना पीना सब फ्री रहता है। कहाँ पर? अमरनाथ के रास्ते में। ठंडे में कोई नहीं जाता। अभी नहीं, अभी तो वो तो अगस्त में ही बंद होता है। रक्षाबंधन होता है ना, रक्षाबंधन राखी का दिन, राखी का